नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में 17 फेब्रुआरी रोज लेवायेल एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 6 में गुजराती पेपर हतो ए पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने झड़पथी मळता रहे। विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो में आपणे प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और 5 संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। प्रश्न नंबर 1 નું सोल्यूशन આપણે भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 2 आपेलू छे, नीचे आपेला विभागमांथी कोईपण एक विभाग पसंद करीने माग्या मुजब जवाब लखो। तमारा शिक्षक द्वारा कोईपण एक विभाग तमने लखावामां आव्यो हशे। पहेलामां छे कि नीचेना फकराने आधारे वर्तमानकाळ, भविष्यकाळ अने भूतकाळना 5 वाक्यो शोधीने लखो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने जे पेरेग्राफ आपेलो छे ए बधा ज वाक्य छे ए भूतकाळना छे। तो चांदनी टोळी मंदिरे जवा નીકળી। दिवसे तो मंदिर एकदम सुंदर लागतुं हतुं, भूतकाळ। पण रातना अंधारामां ते भारे डरामणुं लागतुं हतुं तो भूतकाळ। जरा आगळ जता ज बधा बीकना माळिये फफड़वा लाग्या तो ये भूतकाळ। मंदिरे पहोंचता पहेला ए टोळी पाછી निशाळे परत फरी तो ए पण भूतकाळनुं वाक्य छे। तो अहीं आपेला वाक्य बधा ज भूतकाळना छे, केम के वार्ता छे ने वार्ता हमेशा भूतकाळमां ज होय छे। तो 5 वाक्य भूतकाळना छे। प्रश्न नंबर 2 छे, काळ दर्शावे छे ते शोधीने लखो। टेबल पर नास्तो पड्यो हतो तो अहींया तमारे भूतकाळ लखवानुं छे। भूतकाळनुं वाक्य छे, हूँ आवतीकाले अमदावाद जईश। हजी क्रिया बाकी छे तो तमारे भविष्यकाळ लखवानो छे। रोहित क्रिकेट रमी रह्यो छे क्रिया चालू छे तो वर्तमानकाळ लखवानो छे। आवता महीने मारा भाईना लग्न छे, आवता महीने हजी बाकी छे तो एमां भविष्यकाळ लखवानो छे। हूँ वार्षिक परीक्षा में सारा नंबरे पास थईश, हजी बाकी छे तो भविष्यकाळ लखवानो छे। तो आ रीतना वाक्यनो काळ छे तमारे लखवानो छे। प्रश्न तीजा विभाग में आपेलो छे कि वर्तमानकाळ, भविष्यकाळ अने भूतकाळना उपयोग करीने 5 वाक्य बनावो। कोईपण जाते बनाववाना छे। वर्तमानकाळना पण तमे वाक्य बनावी शकाय। हूँ एकम कसोटीनुं पेपर लखी रह्यो छुं। हूँ रविवारे मामाना घरे गयो हतो। हूँ आवता अठवाडिये अमदावाद जईश। तो अलग अलग वर्तमान, भूतकाळ, भविष्यकाळना वाक्य कोईपण तमे बनावी शको छो। नीचे आपेलुं छे चौथा विभाग में, राणी खूब लागणीशील छे ते वाते वाते रड़ी पड़े छे तो भूतकाळ में फेरवो। तो राणी खूब लागणीशील हती ते वात वातमां रड़ी पड़ती हती। पप्पा टेस्टी दाळ भात बनावता एटले दीकरी धराईने जमती। वर्तमानकाळ में फेरवो तो पप्पा टेस्टी दाळ भात बनावे छे अने दीकरी धराईने जमे छे। दिवाळीना दिवसे धड़ाकाभेर फटाकड़ा फूटवाथी नानकड़ी जिया रड़ी। भविष्यकाळ में फेरवो। दिवाळीना दिवसे धड़ाकाभेर फटाकड़ा फूटशे तो नानकड़ी जिया रड़शे। हूँ पाक फफड़ावी मिठाईनी दुकान जोवा चाली નીકળીશ। भूतकाळ में फेरवो तो हूँ पाक फफड़ावी मिठाईनी दुकान जोवा चाली નીકળી हती। तो चांदनी टोळी मंदिरे जवा નીકળી। भविष्यकाळ में फेरवो तो चांदनी टोळी मंदिरे जवा નીકળશે। तो आ रीतना वाक्य तमारे बदलावाना छे। 5मा काळ ओळखावो। ते दुकाने जोवा चाली નીકળી तो वर्तमानकाळ। तेने दुकानનું बराबर निरीक्षण करी લીધું पूरुं थई गयुं तो भूतकाळ। तेने दुकानमांथी नास्तो खरीद्यो पूरुं थई गयुं तो भूतकाळ। नास्तो निशाळमां मोकलाशे, हजी बाकी छे तो भविष्यकाळ। निशाळना बाळको धराईने नास्तो खाता हशे, हजी खाता हशे तो ये भविष्यकाळ। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे, नीचे आपेला शब्दोमांथी गमे ते 5 शब्दना सौथी नजीकना शब्द शोधीने लखवाना छे। आमांथी कोईपण 5 शब्द छे तमारा शिक्षक द्वारा तमने लखावामां आव्या हशे। पेलुं छे परवा, एमां आवशे दरकार। बीजुं छे मलक, एमां आवशे प्रदेश।
ત્રીજું છે ગુમાન, ગુમાન એટલે કે અભિમાન. નંબર 4 ટીખળ એટલે કે આનંદ માટે કરેલી મસ્કરી. દુકાળ તો અલ્પવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિ. ઘોરવું એટલે કે ત્રાસી નજરે જોવું. અધધ, અધધ એટલે ઘણું બધું. વેર, વેર એટલે કે દુશ્મનાવટ. ભફાંગ તો વસ્તુ પડવાથી થતો અવાજ છે. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. નંબર 10માં આપેલું છે આપણને શુભ્ર. વિદ્યાર્થી મિત્રો 10માનો જવાબ તમને જો આવડતો હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, જેથી કરીને આપણે બધા વિદ્યાર્થીને પણ સાચો જવાબ આપી શકીએ. 11મો છે સદન એટલે કે રહેઠાણ. નંબર 12 છે વિચિત્ર તો અજાયબ જેવું. નંબર 13 છે બેચેની તો અકરામણ. નંબર 14 છે તરાપો તો પાણીમાં તરે તેવી લાકડાની પાટ. નંબર 15 સલીલ, સલીલ એટલે કે પાણી. નંબર 16 લાગ એટલે કે તક. નંબર 17 નીરવું, નીરવું એટલે કે ઢોરને ઘાસ નાખવું. તકલાદી એટલે કે જલ્દી તૂટી જાય તેવું. બખોલ એટલે ગુફા જેવું પોલાણ. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. આગળ આપેલું છે નંબર 21, 20 અને 21. વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો અવાજ છે, એનો જવાબ છે એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. સોડમ, સુગંધ, મજબૂત તો દઢ, વેગ તો ઝડપ, અને ચડ એટલે કે ખંજવાળ. તો આ રીતે તમારે જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 4માં વિચાર વિસ્તાર આપેલો છે. કોઈ પણ એક તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને લખાવવામાં આવ્યો હશે. અને પ્રશ્ન નંબર 5માં છે કોઈ પણ એક વિષય ઉપર નિબંધ લખવાનો છે 10 લીટીમાં. એ પણ કોઈ પણ એક આમાંથી વિષય આપવામાં આવ્યો હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1, 4 અને 5નું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં સંપૂર્ણ કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ઝડપથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.